who may not be here. And so everyone can refer back to the information. Entonces esta reunión se va a grabar para que pueda volver a ponerse en cualquier momento para todas las personas que quieran escucharlo nuevamente. So because of the teacher shortage that we and many of the schools are experiencing this year, we needed to figure out how to give our students the academic programs that they needed in the classroom. Entonces, debido a la escasez que existe en las escuelas para los profesores, en todas las escuelas estamos tratando de dar algunas pistas que puedan ayudar con el área académica para los estudiantes. So for middle schools, we have a variety of different programs in our core subjects that are with this program called Edgenuity or Imagine Learning. Y para este programa nosotros tenemos varios cursos que son base. Prácticamente tenemos en Edgenuity como uno de los cursos para poder ayudarlos. So I'm going to turn this over to Ashley, who is our presenter, and we're going to stop occasionally to answer questions. Please feel free to put any questions in the chat. And then when we get to the end of the presentation, if there are more questions, then feel free to ask them. En ese caso, también voy a pasarle la dirección ahora para Ashley. Y si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerlas en el momento adecuado. ¿Okay? Pueden usar también el método de texto. Hi, thank you, Ashley. Welcome, everybody. My name is Ashley, and I will be hosting the presentation tonight. I work for Imagine Learning, which is the company that will support your students this year. I look forward to working with you. Buenas noches, yo soy Ashley y voy a estar presentando la reunión de hoy. Yo trabajo para Imagine Learning, que es la compañía que está apoyando los programas de las escuelas. Okay, y voy a ser la guía de esta noche. Here's our agenda for the night. I want to talk you through the roles and responsibilities within our virtual school. Y esta es la agenda de esta noche. Yo quiero hablarle acerca de los papeles y las responsabilidades de nuestra esta noche. I also want to show you the online learning experience, how your students will access their classes, and how you can also keep track of them. Y también quisiera mostrarles cómo funciona la experiencia del aprendizaje vía red, donde puede tomar las clases y usted también puede apoyar a esos estudiantes a través de Last, I want to show students and parents some best practices, tips and tricks so that they will be most successful this year. También lo que quiero hacer es mostrarle a los padres algunas prácticas que pueden mejorar su aprendizaje académico y algunas pistas que pueden ser de mucha ayuda. While students are working at DCP, they will have a consistent time and a place that they're logging into this class. Entonces, mientras los estudiantes están tomando parte de DCP, van a tener un tiempo bastante consistente en el momento de poder entrar, de poder ingresar a este programa. So just like a regular class in school, they will go to their classroom and they will learn online with a different teacher, although they will also have a teacher in the classroom to support them. Entonces también, de la misma manera como cuando van a la escuela, van a poder tomar parte de este programa a través de la red y van a tener un profesor, un maestro, no solamente a través de la red, pero también en persona.
when students go to that class, they want to be sure and have their device, their computer, and all of the learning tools they will need for the course, like they would for any regular course. Pencils, paper, everything they will need, just like a regular school course. Y de la misma manera que de una materia regular en la escuela, los alumnos van a querer tener prácticamente todos los materiales escolares o los útiles escolares, como por ejemplo lapiceras o plumas, los cuadernos, ¿no? Las computadoras. También van a necesitar tener todos los materiales que necesitarían en la escuela prácticamente. If I have a there's question. I'm sorry, I have a question. So do we have to supply our child or children with computers to take to school? Entonces la pregunta es acerca de las computadoras o los ordenadores. ¿Es necesario que nosotros como padres proveamos a los niños con sus propios ordenadores? No, all of the computers, headphones, anything that they need is supplied by DCP. Todos los materiales, computadores, todo eso es proveído por DCP. So the And- chargers and everything, they're gonna have like a designated place where they're gonna charge their things at school. Yes, although we'd love for them to charge them at home because that means they'll be ready for school. Y la pregunta So era acerca So de they're poder... so they're gonna be bringing them home from school, like when they were doing Zoom on virtually. If they need them, Maria. But let's get through this first introduction and Okay. spend some time answering those questions. So keep your questions or put them in the chat. But some of these questions will be answered as we move through the presentation. Entonces también algunas de las preguntas van a poder responderse a través de, a lo largo de esta presentación. Entonces, por favor, vamos a continuar con la presentación y guardemos parte de estas preguntas para el final. if and as Miss Dr. Royalty was mentioning, if there's problems with the devices, the school will support those. So they just need to, essentially, they need to come prepared for class like it's any regular class, that they're going to math class and then they're going to the chemistry class. The chemistry class may be taught by a different teacher outside of DCP, but they'll be in the building just like any other classroom. Entonces, la manera en que se va a hacer esto, ese programa, es alistarse en cada clase, como ir a una clase de matemática, una clase de química. Probablemente en la clase de química tengo un maestro totalmente diferente a la clase de matemática y probablemente que venga de fuera del programa de DCP, pero de todas maneras van a tener estos en la misma aula. You will have a person in the classroom as well, a teacher in your classroom who will support you. And you will also have sorry, Miss Jenny, sorry. You will also have your teacher who will be on your computer. So you will have two teachers, two people to support you throughout your learning. Entonces, de esa manera también los estudiantes van a tener una persona en clase que puedan apoyarlos a través de su aprendizaje en el aula. And we have a few people joining, so that's great. Perfect. I want to talk about some of the support people that will work with you and everyone's responsibility. So everyone knows who is doing what. Entonces me gustaría también tocar el tema de las personas que van a estar apoyando en las aulas y también a quién específicamente va a estar en las aulas de los alumnos de las clases. ¿Okay? Your student is always at the center of our sphere, of our thinking. So students will be at the center. The at-school mentor will be the person in your classroom who will support you with your device and all of the
help that you may need getting logged into your classroom. Ahora, la persona que va a estar prácticamente apoyando al estudiante dentro de la clase va a ser el mentor, ¿no? El alumno, su estudiante, va a ser siempre el centro de la esfera, de nuestra esfera, ¿no? De esa manera, este profesor, este maestro que va a estar en clase, va a estar apoyando para poder ayudar a aprender los aparatos, los ordenadores, con todo lo que sea necesario. Your virtual instructor, this will be somebody from Imagine Learning. They are a California state certified teacher, just like all of the teachers at DCP. However, they do not work at DCP. So your student will interact with them digitally or virtually. Ahora, este profesor que va a estar virtualmente a distancia va a ser parte del programa de DCP, y sin embargo va a ser a distancia. Este maestro también va a ser un profesor certificado por el estado de California, como todos los profesores que tenemos en DCP o Imagine Learning. The curriculum that your students will work on is self-paced. Students can work at their own pace in their curriculum every day while they're in the classroom. Ahora, el currículum que estos alumnos van a estar siguiendo va a ser llevado a su propio ritmo, ¿no? Y va a ser un currículo que van a estar trabajando cada día. This curriculum is filled with videos, games, interactives, assignments, quizzes, and tests. Ahora, estas prácticas van a ser llevadas o acompañadas con videos, juegos, actividades interactivas, asignaciones o algunas tareas también, pruebas, exámenes. Yep. There's no homework for the class, but students are expected to work each day and finish or complete certain assignments each day. Ahora, estos estudiantes no van a estar no va a haber la expectativa de que los estudiantes tengan tarea, pero para la clase. Sin embargo, se va a esperar, sí, de que cada día ellos puedan trabajar en sus asignaciones, ¿no? En la clase. Therefore, if a student doesn't complete all of their work for the day, maybe they were distracted during the class or there was some other problem that day, they would maybe need to work on some of that classwork at home. Entonces, de la misma manera, si este alumno no termina con las asignaciones o el trabajo que se supone que debería estar haciendo en la escuela, si no tiene la oportunidad de terminarlo en la escuela, va a poder llevarlo a casa para poder terminar algo de esto. During your course, students may have questions or they need clarification, maybe they need help, and they will contact their virtual instructor for support in their curriculum. Ahora, I'm so sorry. durante el curso, esos alumnos van a necesitar algunas clarificaciones, alguna ayuda, y eso la van a conseguir de su instructor virtual, ¿no? A quienes va a brindar el apoyo necesario. The virtual instructors can meet with students live in a Zoom session like we are meeting now. And students who may have the same questions or confusions can even meet as a small group with that virtual instructor. Ahora, cuando el alumno tenga algunas preguntas, cuando está en la sesión de Zoom, ¿no?
mismo puede reunirse con el maestro o el instructor virtual para poder apoyarle y responder a estas preguntas y clarificar la información que sea necesaria. These meetings will be scheduled in advance, so they'll email with their teacher to schedule a time when they can meet up, likely during the class hour, and their teacher will meet with them during the time they request. Could be the following day when the teacher is ready to meet. So the teacher, I'll show students how. They'll reach out to their teacher and schedule such a meeting if it's necessary. Ahora, en caso de que el alumno necesite programar una de estas reuniones, estas van a ser programadas con tiempo de anticipación. Esta probablemente va a tomar lugar durante la clase, ¿no? Pero tal vez al siguiente día, y yo voy a poder guiarlos en cómo poder alcanzar al llegar al profesor y obtener esa reunión en agenda. Sometimes students need help right away just to make sure that they're doing okay. Maybe they have just a quick question. They want to check in, make sure that they are understanding. For that, they can reach out to a concept coach who is an on-demand, ready-to-go tutor, also a teacher, inside of their class. Ahora, en algún momento los alumnos pueden necesitar también alguna ayuda para responder algunas preguntas, tengan quizás necesiten alguna clarificación con algún tema. En ese momento van a poder también llegar a su instructor o su consejero, ¿no? Que también es un profesor dentro de la clase. Mm-hmm. The concept coach, I like to think of them like a tutor, somebody who's available to help me. This is not the person who's grading my coursework or assisting me if I need to redo something in my course. That will be my teacher, but my concept coach can help me along the way to make sure that I'm earning a good score and I'm understanding. Ahora, en cuanto al consejero, prácticamente a mí me gusta verlo como un tutor, quien no necesariamente va a estar ayudando a calificar mis trabajos, mis asignaciones, pero sí me va a estar asistiendo, o tampoco va a estar asistiendo con algunas tareas que yo tenga que hacer nuevamente, pero me va a ayudar sí, a guiarme y ayudarme a entender ciertas cosas que no las tenga claras. Great question in the chat. The concept coaches can share their computer with the student, so the student can help them see where exactly they are in the class. And these concept coaches also have access to all the curriculum, just like the student, so they can help them in real time. Ahora, también los consejeros o los tutores van a poder compartir el ordenador con los estudiantes y van a poder mirar exactamente dónde está el estudiante en clase, ¿no? Para poder ayudarlos. The concept coaches are also certified teachers in the subject. So a concept coach in algebra is a certified algebra teacher who will work only in algebra and assist any students who need help with algebra. Ahora, este instructor o este consejero de concepto prácticamente son profesores certificados también en la materia específica que estemos hablando. Si es que el alumno necesita ayuda, algún apoyo en la materia de álgebra, por ejemplo, este profesor va a ser un profesor certificado en esa materia específicamente para poder guiar al alumno. Mm-hmm.
Students, again, to repeat, can meet live with their teachers, their certified algebra teacher, for example, by meeting up with their classroom teacher, their teacher of record at Edgenuity by scheduling a meeting, or by contacting the concept coach. Both people are there to support students live throughout the day. Entonces, los alumnos también van a poder no solamente reunirse para aclarar ciertos temas o ayudas que necesiten en ciertas áreas, no solamente con el consejero, el tutor de concepto, pero también van a poder reunirse con el instructor virtual a través de Edgenuity. During the first days of your class, your virtual instructor, let me show it on the different screen here. Your virtual instructor will send all students a message talking about them, telling them about their hobbies, and also any information about the course. I will show you now how students can see these messages. Ahora, los instructores virtuales los primeros días de clase o el primer día de clase mandarán a los alumnos un mensaje, quizás contándole un poco acerca de ellos mismos y quizás también algo de información acerca de lo que ellos mismos van a enseñar, la materia que van a enseñar. Ahora yo voy a mostrarles cómo ustedes pueden ver estos mensajes. And a great clarification, the students will have one teacher of record who's doing all of their grading and assessments. And they will have another support person, a tutor. This may not always be the same person, but will be somebody who's there to help them on demand if they need a quick check-in. Ahora, también para poder clarificar esto, los estudiantes no solamente van a tener al instructor de clase, quien va a estar encargado de calificar las asignaciones o tal vez también evaluar a los alumnos en las materias, sino también van a tener al tutor virtual que va también a funcionar como un apoyo. ¿No? Very good. Now I want to show you how students will log into their system during the school day and how you as parents can monitor that progress like you would for a regular class. Ahora, yo les voy a mostrar ahora cómo los estudiantes pueden ingresar al sistema en un día normal de escuela y también cómo ustedes como padres pueden monitorear y observar a su alumno, a su hijo en este ingreso. I'm going to log in here real quick. Voy a entrar rápidamente. Students have already received an email with their login information, which is their username and password, into this website they already know. And to reassure you, the mentors that are in the room with them, the teachers with them physically, also have access and know the username and password for students to get logged in. This is what the page will look like. Y también los alumnos deben haber recibido ya la información necesaria para poder acceder a estas clases y al sistema. Dentro de esto, un nombre de usuario, también una contraseña, ¿no? Para poder entrar a esta página web. Para poder asegurarlos, hacer que se sientan más seguros también, el instructor que está físicamente en clase va a tener la misma información de ingreso para poder acceder, para que los alumnos puedan acceder.
a esta página. This is what the screen will look like when your student first logs in. I'm going to show you some of the important things on their dashboard here and also what parents can look for. Entonces, este es más o menos como se ve la pantalla al momento que el alumno ingrese, ¿no? Por primera vez, y también cómo se puede ver todo lo que va a tener en su horario prácticamente, ¿no? Before we start, I want to reassure you, this is a practiced student who is pretend. They don't log in and go to class much. So when we think about the grades or the pacing, your student won't look like this. This is just a practice, okay? Entonces, esto es algo simplemente para práctica. Necesariamente no va a ser como su estudiante va a tener lo suyo, su información, pero es solamente para práctica. The first thing that students will do every day when they log into their class is check their messages. Lo primero que los alumnos van a hacer cada día al entrar a su clase es chequear o entrar a mirar sus mensajes. Here they will see the information about their courses, and each one of their teachers will send them a welcome letter explaining information about the course and some other information about the class that may be important. Ahora, los alumnos van a poder mirar la información acerca de cada curso que el profesor va a mandarles a ellos, a los alumnos, quizás una carta de bienvenida, también información acerca de la materia que van a tomar, ¿no? They can also see the course information with this tab here. Ahora, también ellos van a poder tener acceso a esta información mientras puedan llevar el cursor sobre este tab o esta ficha. And I'm going to show you exactly what it looks like. Give me 1 second. I'm switching screens here in the background. One moment, please. Okay. En un momento. This is what it will look like when students see their teachers here. Entonces, esta es la manera en que se va a ver el mensaje cuando los alumnos entren a ver los mensajes que ha mandado la profesora. So all of their teachers will be listed in the course information, and each of the tabs, if they have more than one class, will show the different teachers for that class. Ahora, en cada curso se va a mostrar la información y prácticamente yendo en cada tab, ¿no? Ficha, ¿no? Va a mostrarse también el profesor que está enseñando esa materia. Y prácticamente para cada uno de los cursos, va a ser igual. Inside of the course tab, you can see information about the teacher, including a place to email the teacher directly. Ahora, en cada tab del curso se va a tener información acerca de cada instructor, de cada profesor, y también incluso van a tener un espacio para poder mandar información o un mensaje de correo electrónico. Clicking on the email teacher button will pull up a window where students can email their teacher. Students would email their teacher if they need a little more help, or if they'd like a second try on a quiz or an assignment in order to improve their score. Ahora, el alumno va a poder, cuando presione sobre esa ventanilla para poder mandar un correo electrónico al profesor,
van a poder verlo de esta manera, ¿no? Y esto tendrá el propósito de darle una oportunidad al alumno de pedir ayuda al instructor, quizás para un segundo intento de una prueba o una asignación con el propósito de conseguir elevar quizás el puntaje de determinada asignación o prueba. Your teacher will respond to you as quickly as possible, for sure by tomorrow. Ahora, la instructora, el profesor de esa materia va a responder tan pronto como pueda y tan tarde como al día siguiente. Now let me, I'm gonna switch back. Sorry. Students can also book meetings with their teachers. They will see a link to book meetings below their hours in the bio. They might have to scroll a little bit, but they should see a link that says book a meeting or schedule a meeting, something like this, where they can click. Ahora, en ese mismo espacio, los alumnos van a poder también agendar una reunión con sus profesores, ¿no? Pueden ver aquí abajo donde está diciendo reservar una reunión. Ustedes pueden presionar aquí y van a poder tener acceso a programación de la reunión. Teachers will have half an hour meeting times where they will work one-on-one with a student. If the time that is needed is not listed here, you will need to email your teacher to ask her to meet with you at a specific hour. Ahora, los alumnos van a poder tener media hora para las reuniones, para el momento de reunirse con el profesor uno a uno, ¿no? Ahora, si el tiempo necesario para esa reunión no está disponible en el calendario, entonces el alumno va a tener que mandar un correo electrónico al profesor para pedirle una reunión a determinada hora. At the time the student is ready to meet with the teacher, they can click on the classroom link or the Zoom link down below to meet with the teacher right away. En el momento en que el alumno esté listo para poder reunirse con el profesor, va a poder presionar sobre va a poder ir a Zoom, sobre el enlace de Zoom para poder entrar a la reunión ahí mismo. Perfect. Now I'm toggling back. Voy a regresar ahora. You can also see the student's academic snapshot, which is how they are doing in their courses. También es posible de que usted vea esa ficha de el snapshot académico. You will see several grades in their courses. I'm going to explain them to you now. Y van a ver diferentes calificaciones de diferentes cursos, ¿no? Voy a explicarlo ahora. The relative grade, this one on the bottom, we never use it, so you can ignore it. Ahora, el grado o el puntaje relativo no es uno que se utilice, así que usted puede ignorar este. The overall grade is the grade that we think of when we think of a grade. It is the average score of all of the students' work. Ahora, la calificación general, prácticamente estamos hablando del promedio del puntaje que el alumno está teniendo en determinado curso.
The actual grade, which you can see for this pretend student, is much lower. The actual grade takes into account the student's pacing in the course. Cuando se está refiriendo al grado real, actual, estamos hablando de la manera en que el alumno está avanzando a su propio ritmo. I like to think of the actual grade like this. Let's pretend today that a student has 10 assignments due. The student did 9 of the assignments. On the 9 assignments, they did perfectly, 100, 100, 100. The overall grade is 100. Ok, entonces, generalmente a mí me gusta verlo de esa manera. Vamos a pretender que un estudiante tiene 10 asignaciones que debe presentar o debe terminar. El alumno hace 9 de estas asignaciones y el porcentaje de cada una es prácticamente perfecto, 100% en cada uno de ellos. Ahora, eso quiere decir que el puntaje general, o total, digamos, sería 100%. However, they are missing one assignment that's due today, so their actual grade would be a 90. Sin embargo, debido a que él a que le falta una asignación, presentar una asignación, entonces su grado, su puntaje o su calificación real es 90. As soon as the student completes that 10th assignment and scores perfectly, their actual grade and their overall grade will be the same at 100. En el momento en el que el alumno termine esa asignación a que le falta la asignación 10 y tenga un puntaje de 100%, entonces el puntaje, la calificación real y la calificación general van a ser la misma, sería 100%. You can see that in this example, the student is 5% behind where they should be today. And that's why their actual grade is showing up lower than their overall grade. Entonces, usted puede ver en ese ejemplo que el alumno tiene un 5% de retraso en sus asignaciones, donde debería estar hoy, ¿no? El grado real o la calificación real está el grado total. Mm-hmm. Yes. Uh-huh. Yeah. At the end of the course, students will have completed most or all of their coursework with the good score. So parents, you can watch the overall grade to see how they're doing in the class and the actual grade to see how that compares with their pacing to be sure they're on track to finish the course by the end of the semester. Entonces, al final del curso, cuando se hayan completado, usted va a poder ver cómo el alumno ha avanzado en el curso completo, ¿no? Cuando esté mostrándose el rango completo prácticamente. That information can be found in the academic snapshot here. Y esa información también la puede encontrar en el snapshot académico. The student activity tab will give you a view of the time the student has spent in each of their courses on each day.
Ahora, en la ficha de la actividad del estudiante, usted va a poder ver el tiempo en que el estudiante ha pasado en cada uno de sus cursos. Mhm. Students should spend most of their class period working on their courses. This time that you see here will be of the students' forward progress in their courses. So I know that on Wednesday, this student spent 23 minutes working in their course. Bien, ahora también aquí van a poder ver cómo el estudiante ha avanzado o cómo está progresando en su curso en la semana, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en el día 17 de agosto, el miércoles, pasó 23, tiene un número de 23, ¿no? If my class period was an hour long, the student may have been distracted or doing other things for the other time in the course. Entonces eso quiere decir que si ha pasado 23 minutos, probablemente el alumno, si la clase era de 1 hora en su totalidad, puede ser que el alumno haya estado distraído en parte de este tiempo. Great question, Maria. Parents can have their own access to the system if you wish. You will use this Add Guardian account down here to attach yourself to your student. Ahora, sí, esta es una muy buena pregunta, María. Los padres pueden tener su acceso al sistema conectando en este tab que dice añadir un tutor o un cordial, ¿no? Al conectarlo al del estudiante. Mhm. Parents, you will put your information here with a valid email address, and you will receive an automatic email from an address called noreply@edgenuity.com. That address will give you the link where you can access the exact same information that your student sees. Entonces, en el momento en que usted pueda ingresar toda la información donde está diciendo esta ventana, dice la cuenta donde usted está añadiendo al guardián, al padre de familia. Entonces, puede, en ese momento, cuando usted entre la información, va a recibir un correo electrónico que va a decir no responder Edgenuity. edgenuity.com y este prácticamente le va a dar un enlace que usted puede presionar y en ese momento va a poder tener acceso a la misma información que su estudiante, su hijo, va a poder tener. Parents, you will also have the ability to read your students' messages with their teacher, and you will also have a link down below in your special account where you can email the teacher directly as needed. Mira, los padres también van a poder van a poder leer los mensajes con los profesores, ¿okay? Y van a poder tener un enlace que van a poder mandarle un correo electrónico a los profesores también, o al profesor. Once students have checked their messages at the beginning of the school day, then they will click on their link, any link, to get into their classes. Ahora, una vez que los estudiantes hayan chequeado sus mensajes al principio del día, ellos van a poder
ahí mismo van a poder hacer un clic sobre la clase, el enlace de la clase que tengan que acceder en ese momento. This is what their classroom will look like. Students should always keep their dashboard open so they can check any messages or email their teacher throughout the course day. Ahora, los alumnos, eso es como generalmente sería un salón, ¿no? En este caso, los alumnos deben mantener abierto su dashboard para que de esa manera puedan mandar un correo electrónico, mandar mensajes a su profesor, ¿no? Students will, during the class, click on the tile to access their course. They can click on next activity, but I recommend clicking on the big tile so you can get a better view of everything in your course. Ahora, ahí mismo, cuando encuentren este cuadrado del curso específico que tienen que acceder, los alumnos pueden presionar sobre el botón que dice próxima actividad o next activity en inglés. Pero yo recomiendo que presionen específicamente en el cuadrado más grande, ¿no? El que contiene todo, porque de esa manera van a tener una mejor vista de todo lo que está dentro del horario. Mhm. Students will be able to see the work that they have already completed and where they are ready right now to start working. Entonces, los alumnos de esa manera van a poder ver el trabajo que ya ha sido completado y también lo que deben empezar a trabajar. One recommendation I recommend students to use to be most successful in the course are the guided notes, which can be found in these little white pieces of paper in each of their courses. Ahora, una de las recomendaciones que yo haría siempre es utilizar estas notas de guía que están generalmente en cada una de esas páginas y esta es exactamente la que estoy mostrando ahora. Mhm. These guided notes are notes that are already prepared for students most of the way, and they can fill out or work together to complete. They can use these guided notes later on quizzes and tests. So they're really great for students to practice good note-taking skills and also paying attention to the lesson as they're following along. Mira, estas notas guiadas son una excelente práctica para los alumnos que ya están prácticamente listas para que el alumno pueda utilizar, ¿no? Y simplemente llenarlas. Estas guías de notas son una muy buena preparación para poder practicar lo que es tomar notas adecuadamente, ¿no? Y también mostrar su atención en la clase. As students complete their work, let me go back. As students complete their work inside of the course, they will have access to the concept coach right inside of their course. Al momento en que el alumno termine de su trabajo, van a tener acceso al instructor o al consejero de concepto prácticamente ahí mismo. Right now, you don't see it because it's late in the night, but in the daytime, students will see a button down here in the right-hand corner that says tutor help. That is the button they will push to get help right away. Ahora, en ese momento ustedes no pueden verlo porque ya es tarde, en la noche ahora, pero generalmente en la esquina de la derecha
usted tendría un mensaje que dice ayuda del tutor. Mhm. That is where they can get help right away. They might have to wait for a minute or two while the concept coach is supporting another student. Entonces, esa es la manera en que pueden obtener ayuda ahí mismo, probablemente 1 o 2 minutos de espera, como 1 o 2 minutos de espera, porque en ese momento quizás este mismo tutor esté prestando apoyo, asistiendo a otro estudiante en ese momento. Students must complete the course step by step, so they cannot skip ahead. They'll go right in order with every single lesson. Ahora, los estudiantes deben completar cada materia paso a paso. ¿Sí? Todo el curso debe ser de esta manera sin que ellos vayan a poder saltearse. Another place I recommend that students look at in the beginning of the course and maybe even towards the end is the course report. Ahora, una de las cosas que yo recomendaría para que los alumnos vayan y den una mirada, no solamente al principio del curso, pero también al final, sería el informe de la materia. The course report will download onto their device. You can print this at home or just save it on your computer is fine. This is a plan for every single activity that's due throughout the entire semester. Ahora, esta información, usted lo puede bajar a su ordenador, puede guardarla en su ordenador mismo y esto prácticamente está mencionando cada actividad que toma parte en el semestre. Mhm. As students complete work, they can also track their grades on the course report. Mientras los estudiantes terminan su trabajo, pueden estar viendo sus calificaciones al mismo tiempo. Mhm. Students will, I should say, there's a question in the chat about students copying off one another. The system has a plagiarism checker built in. So not only will we talk to students about good academic integrity as they're working, but also the system will automatically report plagiarism or copying back to their teacher of record and to the mentors and teachers at DCP. Entonces, el sistema normalmente puede detectar cualquier intento de plagio que exista de parte de un alumno. De esa manera nosotros también siempre estamos recalcando acerca de la integridad académica, pero nuestro sistema mismo también reporta o informa al instructor del curso cuando existe el caso de un plagio y también al instructor virtual de DCP. Muy bien. Any other questions about students inside of their courses? ¿Alguna otra pregunta en cuanto a los alumnos dentro de sus cursos mismos? There were a bunch in the chat, Valerie. You and Esmeralda Esme were doing a great job getting all of those questions answered for families. I do have some questions that I'd like to pull out, Ashley, that I think are very important, overarching questions. Great. But I've responded that we'll wait till you're done with your presentation, and then I'll read them out and we will respond to them so everyone can hear the answers. Perfect. Am I, Oh, sorry, Mr. Flores.
Lo siento, Mr. Flores. Lo siento. Lo siento, Mr. Flores. ¿Puedas unmute? Lo siento. Ay, ok. Ya, ¿me escucha? Sí, gracias. Ok. La pregunta es de los días de clases. En el principio usted dijo que iba a ser de lunes a domingo, los 7 días. Iba a haber clases virtuales. ¿Es así o no es así? So the question is regarding the virtual classes. In the beginning, you were mentioning that the classes were from Monday through Sunday, 7 days. Is this correct? Students can access their digital courses at any time, just like they could do homework on the weekend for any regular course at DCP, but they will only have coursework due during the school week. So Monday to Friday. Correct. So because in the beginning I saw in the screen show me Saturday and Sunday. So between they give you hours like hours and a half, 2 hours. So my question is true like that? Students have to be due on Saturday and Sunday, or it's option? Do you want to translate? Do you want to translate, Miss? Yes. Yeah. Yes. Sí, lo que le estaba diciendo es de que los alumnos tienen acceso a sus clases virtuales, tienen acceso de lunes a domingo, los 7 días. Sin embargo, como cualquier alumno, bueno, en este caso, como cualquier alumno quisiera hacer tareas a trabajar en sus cursos los fines de semana también en casa, podrían hacerlos, pero las materias que tienen asignaciones que deban presentarse en tal día solamente serán entre lunes a viernes. Perfect, Miss Jenny, very good. So yes, students will only have coursework due, of course, Monday to Friday. I think this was the slide that my friend was seeing, and this is just showing that those tutors are available on the weekend if students would like to work when they're not at school to catch up or to do homework. They are available for further support, even on the weekends. But coursework will only be due Monday to Friday, of course. They do not have to log in on the weekend for sure. Entonces lo que está mostrando en ese momento aquí es prácticamente el acceso que puede tener un estudiante, ¿no? a los cursos. Sin embargo, y que también los tutores virtuales también están, los instructores virtuales también están disponibles para poder apoyar, asistir en alguna acreditación de cierta materia los fines de semana, el sábado y el domingo, ¿no? También. Buena pregunta. Muchas gracias. Esa era mi pregunta nada más. Muy bien. That was my only question. If we can go to Evodia. Looks like. Tenemos, Yes, hi. Okay, mi pregunta es esta. ¿Por qué están dando la clase virtuales? ¿Por qué la maestra nada más está allí? ¿No está capacitada para dar la clase? ¿O por qué tiene que ser tomar la clase como online los niños? La maestra nada más está sentada ahí mirándolos. ¿Por qué ponen una babysitter allí? ¿La maestra no tiene sus credenciales para dar esa clase de inglés? ¿O Exacto. Exacto. So the question is, if there's somebody in the classroom, why can't they be the teacher? If there's a teacher there, why are we having the virtual program? So as I was explaining to begin this meeting, there are dramatic and severe teacher shortages in many, many, many places, and Santa Clara County is definitely one of them. Entonces, la idea es que lamentablemente,
como habíamos mencionado al principio de la reunión, hay una escasez grandísima de profesores, y sobre todo en el condado de Santa Clara, por ejemplo. So we had to make a very quick decision, actually just a little over a week before school started, with what to do to provide an academic program for our students if we couldn't find a teacher credentialed in that subject area. Entonces nosotros tuvimos que tomar una decisión rápidamente, en prácticamente un poco más de una semana nada más, en qué podríamos hacer para proveer un programa académico en esa materia, donde el profesor no esté calificado. So in some of our classes, we do have a credentialed teacher, for example, in English or in a different subject matter. But the course that we needed a teacher for was math or science. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un maestro con credenciales para la clase de inglés, ¿no? Pero para lo que necesitábamos era, por ejemplo, para el curso de matemáticas. So in order to provide a teacher credentialed in the course that we needed and couldn't find, that's why we're partnering with Imagine Learning. Entonces, para poder proveer un maestro con credenciales para el curso, la materia que se necesitaba, para poder ofrecer esto, nosotros estamos asociándonos con Imagine Learning. Ok. Ok. Va la siguiente pregunta. Sí, yo entré tarde a la meeting, pero a lo que estoy escuchando ahorita, yo no hablo mucho inglés, pero entré tarde y menos entendí. A lo que estoy entendiendo, no van a tener clases con el maestro ahí, van a ser virtuales, aunque estén de clase. Eso es correcto, ¿verdad? Y ahora quiero saber si mi hija va mal. Entonces, estando así, ella no le gusta más estar en la computadora, se aburre. Entonces yo, en lo personal, si van a estar así, yo voy a tratar de buscar otra escuela donde sí tengan al maestro como es regular la escuela. Sigo con mi pregunta. Esto no es que empezó ahorita. La escuela DPC siempre ha tenido maestros cortos. ¿Por qué? No sé, no están invirtiendo el dinero que debe de ser para los maestros, porque yo el año pasado tenía un niño que estaba en 8 grado, un maestro que está capacitado para dar matemáticas, estaba dando inglés. Y los niños pues se frustraban porque el maestro no está capacitado para dar está capacitado para dar matemáticas y estaba dando inglés. Ese es el problema que tiene DPC, que siempre están con maestros cortos, siempre. Eso no es de ahorita. Y siempre buscan maestros sustitutos que no están capacitados para dar en la materia que deben de dar. Eso no es de ahorita. Yo tengo 4 años en DPC y es lo mismo. Antes de dejar mi hijo esta vez, pregunté que si iban a tener suficientes maestros y capacitados para dar la clase a lo que están capacitados. Y me dijeron que sí. Y ahora veo que la maestra está ahí de babysitting nomás, viendo que los niños hagan su trabajo, porque ella está sentada ahí, no está capacitada para dar esa clase. ¿Qué hace ahí esa maestra si no está capacitada? Deben de invertir para buscar maestros o se les van a ir los alumnos, porque no en otras escuelas hay maestros. Yeah, it sounds like
Right. The teacher shortage is everywhere. And I would love to have Ashley finish her presentation that is very specific to this program. And if you'd like to have a conversation with me, a conversation with Esme, a conversation with your school principal, we can talk about some of the other issues that you are bringing up. But as long as we have Ashley here specifically to talk about Imagine Learning, I would love to answer those questions because our time is running out. I do want to bring one of the questions that was put in the chat by Mike, if I can do that. Please. Our students who have IEPs for any reason, a variety of reasons, have accommodations that we need to accommodate in a variety of different subject areas, skills, behaviors. Jenny, I hope that wasn't too much. It's okay. Muy bien, entonces los estudiantes que tienen el plan de educación individual necesitan ciertas adaptaciones para ellos, acomodaciones, ¿no? Probablemente diferentes materias, diferentes tipos de asistencia, ¿no? Tiene que proveérseles. So each student with an IEP has a case manager, and the case managers, just in the last 2 weeks, as we've been learning this program, have been involved in all of our trainings and our conversations. And we are actively meeting with them so that they are learning how to help their students in the classroom. Y de esa manera, cada estudiante que tiene que considerado IEP o como se conoce el plan de educación individual o independiente, tiene un administrador de caso, cada estudiante. Y en las últimas 2 semanas han estado involucrándose en el entrenamiento y en conversaciones donde activamente puedan estar prestando apoyo con lo que los alumnos necesiten. So the virtual teacher will have a copy of all of the students' accommodations and will adjust and help the case manager and the student access the curriculum in the right way for the student. Y de esa manera el instructor virtual va a tener una copia también de cada estudiante y va a poder y de sus acomodaciones, de sus adaptaciones individuales para poder conectar a este administrador de caso con el estudiante también. So if you have questions or concerns about your student, specifically, the case manager is exactly the right person to go to. Entonces, en este caso, si usted tiene alguna pregunta, alguna preocupación acerca de su estudiante mismo, en este caso, el administrador de caso de su estudiante es específicamente la persona que usted debería tratar de alcanzar. So Esmeralda Martinez, I see that you have your hand up. Do you have a question for Ashley? Sí, hola, buenas noches a todos. Bueno, Hola. mi pregunta y mi preocupación es lo mismo de las otras madres, de que pues a mi niña le cuesta trabajo enfocarse mucho en una computadora. Entonces, sí se le está haciendo difícil entender las clases. Aparte de eso, hoy precisamente todo el tiempo y todos los días le pregunto cómo te fue en la escuela, qué hiciste y todo. Y hoy me dijo mamá, nos dieron a hacer algo en la escuela
pero la persona que nos está cuidando ya no tenía copias. Entonces no pude hacer mi trabajo. Yo pienso y tienen que tener suficiente copias o responder la persona que está a cargo del grupo de que pida más copias a la oficina, porque la niña y otra compañera se quedaron sin hacer el trabajo porque no había copias. Entonces, yo pienso que la persona que está ahí encargada de los niños tiene que tener como más consideración con ellos, como darles toda la ayuda que ellos necesitan o todo lo necesario, arrimarles todo lo necesario para que los niños puedan seguir estudiando. Me parece que no fue la manera correcta de decirle a un niño de que ya no hay copias. Y más cuando a los niños les cuesta enfocarse en una computadora para poder entender la clase. I'm sorry, Jenny, if you can help me with the question. Yes. I believe it's more a common question in this case, but my daughter has a lot of problems with the system being from a computer, the education. She has a really hard time to focus on what is being taught through the computer. She has a hard time understanding the classes, and not just that, but also what happens is the case of some assignments that were that had to be handed out in class by this person who was watching them in class, and unfortunately, this person ran out of the material, the assignments that were printed. They did not have enough to give to everyone. So in my daughter's case and another of her classmates, they couldn't do the assignment because they didn't have the printed copy. So I believe that they should be a little bit more considerate with them and try to have enough material for the students so they can advance. Valerie, do you want me to talk on that one, or you want? I was just going to say I agree, and we can help communicate that. Yeah, and the students' coursework will all be accessible to them independently. So there's no need to share materials, like a worksheet. The students will have access to their own resources. And so in addition to the support, I hear your concerns, Esmeralda, about wanting to make sure your student is following along in the course and earning a good score and learning lots of good information for her future. And we also want that. And so do the mentors and everybody, we want that. So everyone is looking out to be sure that your student is making those benchmarks and will help them and assist them if they are struggling or if they're not understanding. Of course, we will not ignore them. Even the mentor teacher who maybe doesn't know chemistry or algebra still can tell when a student doesn't understand and needs additional help, and they will be sure that the student gets that help that they need. De esa manera también debe estar al tanto de que de esa manera en ese programa el estudiante no va a necesitar compartir material, trabaja independientemente y tiene acceso prácticamente a todo lo que necesite para su clase, ¿no? También el mentor, el consejero que esté en el aula va a poder asistir al estudiante con lo que
ellos necesiten, lo que necesite, se daría cuenta de si necesita apoyo con algo específico en cuanto a información de su aprendizaje, am, cualquier cosa que sea necesario, ellos estarían ahí, aún así no tengan la especialidad de la materia que se está enseñando o que este alumno tenga necesidad de clarificaciones, pero por lo menos entendería que el alumno necesita cierto apoyo y tratar de conseguírselo, ¿no? Porque todos queremos que ellos tengan, lleguen a tener los puntajes que están buscando, ya que están trabajando fuerte para cada uno de esos cursos y llegar a conseguir los parámetros necesarios. Thank you. We only have a few minutes left. Annette, I'd like to ask, I see your hand up. Thank you so much for your patience. Yeah, for sure. Yeah, so just to be clear, for with regard to this program, is it covering particular subjects at both DCPs, or is it depending on the need, or what subject? Because my son attends El Primero, so what Oh. subject? Yeah, great question. And it's different at each school. So I'm glad that you mentioned that. Okay. At El Primero, if your student has biology, then they will be taking an Imagine Learning biology course. Okay. If your student is at El Camino, they will be taking math and science. If your student is at Alum Rock Middle School, they will be taking social studies and English, unless you're in 8th grade, and then they have one need in 8th grade for some math and science because we couldn't find that 8th grade teacher. So it totally depends on which school, but if you have any questions at all about your specific school site, the assistant principals at your sites are the ones who are very involved with this program. They've been registering your students. They've been making sure that students have their computers and their headphones and everything that they need. And they're just getting up and running. El Camino is just getting up and running in the last couple of days. Okay, yeah, El Camino, I'm sorry. Yeah, that sounds good. And also because it sounds like, I feel like a lot of parents, I mean, just from what I'm hearing, you know, they're definitely concerned, you know, like with the logistics or the classroom culture. So, you know, going out to Esmeralda, are we going to have a follow-up email where, you know, parents can, you know, have these discussions just so everyone's on this, they can get on the same page? Because I do understand that, you know, with the teacher shortage and what have you, it can feel a little like, oh, wow, this is new and we just got out of virtual learning. Yeah. You know what I'm saying? So just want to make sure we're intentional about having a true follow-up meeting so we can better support our students, you know, to have a strong classroom culture with this new model. Absolutely. And yes, it was a surprise and it was a very quick change for all of us. And we didn't even move into the summer knowing that this would be our next direction. Yeah. So what we're going to do, because I think it's very important, is to set up check-ins with students. We need to do some surveying. We need to figure out how they're feeling and how they're using the program and what's working and what we can help do. And we need to do that as we move along so that we can adjust to this environment that we didn't expect. Yeah. Yeah, absolutely. Totally agree with you. Well, will the SSC committee be involved in these conversations? You know, considering that the funds
I'm assuming some of the funds could be covering this program. Because I mean, as far as obviously the parents, I mean, it's good to get the student feedback, and the student feedback also goes to the parents. So, you know, that would be a good way for parents to have, you know, kind of their voice, in addition to which other parents might want to be involved in the conversation. Do you think this will be a part of the SSC conversation too? I think it's a perfect conversation for School Site Council, for those of you who may be involved or who may not be involved. I think it's absolutely important that we have that conversation. Okay. Yeah, that's great. I see some other questions in the chat. Some of them are related to Ashley and her presentation. Some of them are not. So I'd love to, while we have Ashley for the next few minutes, if there are any program related questions, let's ask her. And then I or Esme will follow up with those of you who have questions that are not related to Imagine Learning. My question, it's not related. Yes. Mi pregunta no está relacionada con el programa. Questions? Can we go with Angelica first? Because I believe I had one question already. My question is not related to the program. I don't want to take Ashley time. It's more concerned that with the school, I believe. Okay, thank you very much, though. Yeah. I want to go to the chat really quickly. Mariela, are all the students taking these classes? So it's different in each school. So for ECMS, again, it's math and science. For Alum Rock Middle School, it's English and math, unless your student is in 8th grade, and then they might also have math and science. And if they're at the high schools, it's different course by course. There's a lot of variety, actually. Let me go up here. Yes, it will be for the rest of the year, but we are still looking for teachers. Absolutely. We will continue to look for teachers, as will everybody else. So that is not going to be something that we stop doing. Will there be a possibility of hiring a teacher during the school year? Yes, there will be a possibility. We will continue looking for them. Lynn, your question was not about the program, so I'd love to come back to it. Okay, and I saw another hand up. All right. Ashley, I know that you are hosting this meeting, so it's not as though we can stay a few more minutes and... Oh, I can give you hosting privileges if you prefer, Valerie. I can do however you want, or you can schedule something else to follow up with your families. You know, Esme, if you could help me out here, if we could maybe have a follow-up with Evoria. Brian, you had your hand up? Yes. I saw you in the dark there. It's dark Sí. and I saw your hand, right? La pregunta es, so Yair está yendo al 6 grado. So la clase de 6 grado, de grado 6, ¿qué es la clase que van a tener en línea? ¿En cuál escuela? En el Alum Rock Ocala. En Ocala. Inglés y los estudios sociales. Social studies. Historia. Historia. Mm-hmm. Are you sure this is history and English? English learning? I am. Want to make sure. I'm pretty sure, yeah. I know that they had some changes, and that's why we added that 8th grade math and science. But if you want to be absolutely sure, Daisy, Alicante,
is the assistant principal at Alum Rock in Ocala, and she can tell you exactly where your student is and with whom. Okay. Yeah. So, la otra pregunta, si tengo preguntas, ¿usted qué papel desempeña en DCP? What is your Oh, role? my role. Role. Okay. Mi papel es directora general de académicos. So, managing director of academics. So, ok. ¿Y cuáles son aparte de lo que tenemos ahorita, tengo una pregunta para usted. ¿Cómo usted ve a DCP en el año escolar, en el éxito estudiantil? ¿Cree que ha mejorado el sistema o el éxito para los estudiantes es mejor que el año pasado? ¿Están buscando mejor o cómo estamos viendo el nivel académico para este año? Si mejoramos que los años pasados o vamos a estar en situaciones similares. Vamos a ver. Digo que es imposible para ver el año que viene. I hope that we improve every year. I hope that everyone does. Because if we're not learning, then we're not improving. So, but it would be impossible for me to say how much, in what, who. So that's a big question. Yo personalmente traté con la fundadora que fue Anda Luz, con mucho personal de DCP. Tengo mis hijos graduados de DCP. Tengo 2, están en la universidad. So, yo estoy muy orgulloso de DCP, pero mi pregunta es a usted, porque yo no la conocía a usted. ¿Cómo ve a DCP de años pasados a ahorita y cómo lo puede ver en el futuro? ¿Cuáles son sus planes de usted para DCP? What are my plans for DCP in the future? Okay, so at this point, I'm going to let Ashley go because this is not a question for Ashley. And Ashley, I apologize. We've gone a half an hour over your time. That's okay. I'm happy that you have a lot of active, engaged parents, and I know you are working to support them and your students the very best way you can. It takes a village. We're all part of it. So I'm here too. I'll send you the recording once it uploads to my computer tomorrow, Ms. Valerie, and please reach out to me, and we'll see you again tomorrow night for another parent orientation for those that couldn't make it. Yes, and it will be high school tomorrow night. Okay, great. And would you like me I think Esme has as well privileges. Would you like me to maintain that for her? Yeah, if you can just switch it to her, that would be Thank you. Yes. Thank you, everybody. I look forward to seeing you in classes this year. I know your students will be successful, and thank you for being courageous to take this new step with your people that care about your kids. I look forward to seeing them as well. So have a really great evening. Damos las gracias por estar apoyándonos con este programa que toma bastante coraje, realmente. Buenas noches. I have a question and a concern. Hold on just a moment. Yes. Brian had a really big question and I want to address his question. Okay. Brian tiene una pregunta bastante importante. Quisiera poder responderla antes. Okay. So, Brian, what we need at DCP, I believe, is targeted interventions for math and for English learning. Entonces, lo que me parece que nosotros necesitamos prácticamente en DCP es una intervención más dirigida, con objetivo, ¿no? En matemáticas. Excuse me, you said math and In English. En inglés. In language, yeah. En inglés. My plan for this year is to implement those interventions for math and English for our students who are below proficient in both of those subject areas.
Entonces, mi plan prácticamente para ese año es tratar de mejorar estas intervenciones para matemáticas y lenguaje o inglés para aquellos alumnos que están bajo el nivel de dominio. Right. So if you look at our scores, especially in math, all of our students, many of our students need help in math very specifically. Si usted presta atención a los puntajes en matemáticas, muchos de nuestros estudiantes necesitan bastante apoyo, bastante ayuda, sobre todo en matemáticas. So that is a big picture response to the question that you asked. But my academic plan for this year is that our director of curriculum, our director of special education, and me work together to build our intervention systems to strengthen our students' academics. Entonces, mi plan prácticamente para este año, mi plan académico para este año es trabajar conjuntamente con el director de currículo y también con el especialista en educación y tratar de conectar estos dos y mejorar lo más posible en esta área académica. So it is now 8:06, and what I would love to do is invite anybody who wants to have a follow-up conversation with me specifically, or with Esme, or like we discussed, your school principal or the assistant principal at your school specifically, to reach out to any one of us to have a one-on-one conversation. And we would be happy to follow up with you as we all learn more and go forward together. Entonces, nosotros quisiéramos que si ustedes, invitarlos a que si ustedes tienen alguna otra pregunta, quisieran tener alguna conversación más adelante, que conmigo específicamente o con Esme. ¿De hecho todo junto? Nosotros le pediríamos que traten de comunicarse con nosotros para poder responder y apoyarlos con esa información y de todas maneras por acompañarnos en este aprendizaje que estamos teniendo juntos este año, ¿no? Y poder avanzar. So thank you for staying so long. I apologize, we went over almost 40 minutes, but I think that these questions were very important. And I know that this is not the end of the interactions that we will have. This is just a very quick and first parent meeting, and we will have follow-up meetings very soon. Sí, quiero agradecerles de todas maneras. Nos hemos pasado cerca de 40 minutos del tiempo que teníamos designado para la reunión. Sin embargo, son importantes preguntas las que hemos podido responder y que queremos responder. Así que sí, quiero agradecerles. Anything else you'd like to add, Esme? No, I just reposted our email addresses so that families can reach out to us with any questions. Acabo de poner los correos electrónicos para mí y la doctora Royalty Quant, así es que tienen preguntas, nos pueden escribir y nos vamos a comunicar con ustedes. Thank you, Jenny, for providing us translation for this evening. And I'm not sure if you'll be with us again for our other meetings, but we really appreciate having you here. So much, and it was a pleasure, and I'll be with you tomorrow.
Okay, so this will make more sense tomorrow. Yes. Thank you. Have a good night. Thank you, everybody. Good night, everyone. Bye. Gracias a todos. Okay, bye. Adiós.